अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पहली जंग अज़ीम के एक आम से डाकिया फौजी से दूसरी जंग अज़ीम के सबसे अहम किरदार हिटलर को हर पढ़ा लिखा शख्स जानता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी के कुछ दिलचस्प गोशे शायद बहुत से लोग ना जानते हों। आज की वीडियो में हम हिटलर की ज़िंदगी के वही गोशे बेनकाब करने वाले हैं। हिटलर जर्मन नहीं था, बल्कि वो जर्मनी के मशरकी हमसाया मुल्क ऑस्ट्रिया हंगरी में पैदा हुआ था, जो अब ऑस्ट्रिया और हंगरी नाम के दो ममालिक में तकसीम हो चुका है। हिटलर ने वहीं तालीम हासिल की। अपने वालिदैन के मरने के बाद इसने एक मुसव्वर के तौर पर अपना मुस्तकबिल बनाने की कोशिश की, लेकिन इस शोबे में वो बुरी तरह नाकाम रहा। कम आमदनी के बायस इसकी जवानी की इब्तदा तंग दस्ती से हुई। ऑस्ट्रिया हंगरी ने हिटलर को फौज में भर्ती करने से इनकार कर दिया। जंग अज़ीम अव्वल का आगाज़ हुआ तो बेरोज़गारी से तंग हिटलर ने अपने मुल्क ऑस्ट्रिया हंगरी की फ़ौज में भर्ती होने के लिए इम्तिहान दिया, लेकिन उसे भर्ती करने से इनकार कर दिया गया। कमांडर ने हिटलर से कहा कि तुम इतने कमज़ोर हो कि राइफ़ल नहीं उठा सकते, जंग क्या खाक लड़ोगे। वो अपने बाप से नफ़रत और माँ से इश्क करता था। हिटलर ने अपने बाप के मरने के बाद जल्द ही इसकी कब्र पर जाना छोड़ दिया और वो इसके सख्त ढीठ रवैये की वजह से उससे नफ़रत करता था, लेकिन उसे अपनी माँ से बेहद मोहब्बत थी। यहाँ तक कि दूसरी जंग अज़ीम में जब इसकी शिकस्त यकीनी हो गई तो वो एक ज़ेरे ज़मीन बंकर में जा छुपा। इस बंकर में इसने खुदकुशी करके अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। लेकिन दोस्तों, आपको बताती चलूं कि इस बंकर के एक कोने में हिटलर ने अपनी माँ की तस्वीर लटका रखी थी। दोस्तों, वो मुसव्वर बनना चाहता था, वक्त इंसान को क्या से क्या बना देता है। हिटलर ने आगाज़ जवानी में एक अजीम मुसव्वर बनने का ख्वाब देखा। माँ बाप की वफ़ात के बाद वो तस्वीरें बनाकर खाती पीती महफिलों में बेचकर रोज़ी रोटी कमाता रहा, लेकिन ऑस्ट्रिया हंगरी के वली अहद पर चलने वाली गोली का जिससे पहली जंग असीम छिड़ गई, इस जंग की वजह से आलमी फ़ौजें अपनी भर्ती के मयार को कम करने पर मजबूर हो गईं। कमज़ोर लोगों को भी अच्छे पैसों पर फौज में भर्ती किया जाने लगा और हिटलर भी आसानी से फौज में भर्ती हो गया। बाद में जब हिटलर ने नाज़ी तंजीम खड़ी की तो मुसव्वरी की महारत उसके बहुत काम आई। आपको बताती चलूं कि अपनी तंजीम का लोगो और झंडा हिटलर ने अपने हाथ से तख्लीक किया था। अपनी फ़ौज की वर्दी और बैजेस भी इसी ने डिज़ाइन किए। एक दफ़ा एक इंग्लिश फौजी के निशाने पर हिटलर था। वो बरतानवी फौजी जो एक गोली से हिटलर को कत्ल कर सकता था। अगर वो ट्रिगर दबा देता तो शायद 20वीं सदी की तारीख मुख्तलिफ होती। हनरी बरतानवी फ़ौज का 26 साला जवान था जब खंदकों की लड़ाई में जर्मन फ़ौज को शिकस्त हुई और फ़ौज भागना शुरू हुई तो एक मौके पर हिटलर ठोकर खाकर नीचे गिर गया। इसके पीछे बरतानवी फौजी थे जो भागते जर्मनों पर फायर कर रहे थे। हिटलर लाशों पर गिर गया। चंद लम्हे बाद उठा तो उसके हाथ में असलहा भी नहीं था। इसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर एक बरतानवी फौजी इस पर राइफल ताने खड़ा था। हिटलर की आंखों में शायद मौत के साए मंडला रहे थे, लेकिन कई लम्हे गुजर गए और बरतानवी फौजी ने फायर नहीं किया। बरतानवी फौजी भी तन्हा था, इसीलिए शायद किसी और तरफ से भी फायर नहीं आया। कुछ देर बाद हिटलर भान गया कि बरतानवी फौजी इसे निकल जाने का मौका दे रहा है। हिटलर सर नीचा करके एक तरफ को निकल गया। दोस्तों, बहुत अरसे बाद जब जंग अज़ीम की तस्वीर शाया हुई तो एक तस्वीर में हिटलर ने हनरी को पहचान लिया और इसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल की। दूसरी जंग अज़ीम से पहले एक बार बरतानी वज़ीर-ए-आज़म चैम्बरलेन जब हिटलर से मिलने आया तो हिटलर ने हनरी का शुक्रिया अदा करने की दरख्वास्त की। दोस्तों, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने हिटलर से वादा किया कि वो लंदन पहुंचते ही हनरी को फ़ोन करेगा और हिटलर के जज्बात इस तक पहुंचाएगा। हेनरी मुख्तसर मुद्दत के लिए फ़ौज में रहा, फिर एक मोटर कंपनी में मुलाजिम हो गया और 86 बरस की उम्र में मर गया। दोस्तों, वसीयत के मुताबिक इसकी लाश को जलाकर राख बरतानिया में दफन कर दी गई। हिटलर कुछ देर के लिए अंधा हो गया था। पहली जंग अज़ीम, जो कि हिटलर ने एक आम फौजी के तौर पर लड़ी थी, इसमें वो इत्तेहादियों के केमिकल हथियारों का शिकार हो गया था, जिसकी वजह से
کچھ دیر کے لیے وہ اندھا بھی ہو گیا، لیکن پھر مختصر علاج کے بعد بصارت ایک بار پھر سے کام کرنے لگی۔ دوستو، ہٹلر کے بارے میں ایک بہت ہی دلچسپ معلومات آپ کو دیتی چلوں کہ ہٹلر کا ممنوعہ عشق یعنی کہ رشتے میں بھتیجی 23 سالہ گیلی رابا سے ہوا تھا۔ گیلی نے ایک بار اپنی ایک دوست سے کہا کہ ہٹلر مجھ سے ایسے مطالبہ کرتا ہے کہ کسی کو بتاؤں تو وہ یقین نہ کرے، لیکن یہ راز زیادہ دیر تک چھپا نہ رہا اور یہ اسکینڈل اخبارات میں دھول اڑانے لگا۔ ہٹلر کی زندگی تلخ ترین ہو گئی۔ ہٹلر کو اپنا سیاسی کیریئر ختم ہوتا نظر آنے لگا۔ اس کے سوشلسٹ مخالفین نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ اس پر مزید یہ کہ گیلی نے خودکشی کر لی، جسے مخالفین نے قتل قرار دیا۔ قریب تھا کہ ہٹلر کا سیاسی کیریئر ختم ہو جاتا، لیکن ایسے میں گیلی سے ملتی جلتی شکل کی لڑکی 19 سالہ ایوو براؤن مل گئی۔ کہتے ہیں کہ یہ لڑکی ہٹلر سے عشق کرتی تھی، جسے ہٹلر کے فوٹوگرافر نے ہٹلر تک پہنچایا۔ ہٹلر نے ایوا براؤن سے شادی کا اعلان کر کے مخالفین کے منہ بند کروا دیے۔ یہ اور بات ہے کہ ہٹلر نے ایوا براؤن سے شادی کا وعدہ پورا نہیں کیا، البتہ اپنی موت سے چند گھنٹے پہلے اس نے ایوا سے شادی کر لی، جس کے بعد اس نوبہاتے جوڑے نے خودکشی کر لی۔ مزید آپ کو بتاتی چلوں کہ ہٹلر کی عجیب عادت یہ تھی کہ وہ تقریر سے پہلے مختلف انداز میں تصاویر بنوا کر دیکھتا کہ اس کا انداز کیسا لگ رہا ہے۔ اس کام کے لیے اس نے ایک مستقل فوٹوگرافر بھی رکھا۔ دوستو، آخر میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہٹلر جیسی مونچھیں جرمنی میں پہلے سے رواج پا چکی تھیں، لیکن ہٹلر نے یہ مونچھیں ایک خاص وجہ سے تراشیں۔ وہ وجہ یہ تھی کہ ہٹلر جنگ عظیم اول میں ایک خندق میں چھپا بیٹھا تھا کہ اتحادیوں نے گیس شیل پھینک دیا۔ گیس شیل کے زہریلے دھوئیں سے بچنے کے لیے ہٹلر نے جب دستیاب ماسک پہننے کی کوشش کی تو وہ اس کی بڑی بڑی مونچھوں سے الجھنے لگا، جس پر ہٹلر نے ماسک نہ پہنا اور مجبوراً کئی سیکنڈ تک اسے سانس روکنا پڑا۔ گیس کا اثر ختم ہوتے ہی اس نے لمبا سانس لیا اور جتنی مونچھیں ماسک پہننے میں رکاوٹ بن رہی تھیں اس اندازے سے اس کو کاٹ لیا۔ کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ گیس شیل کسی بھی وقت دوبارہ آ سکتا ہے۔ دوستو، ہٹلر کی زندگی کے اوپر بہت ساری تھیوریز موجود ہیں اور بہت سے لوگوں نے اس کو دیکھنے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس نے در حقیقت خودکشی نہیں کی تھی، بلکہ بھیس بدل کر کہیں بھاگ گیا تھا، لیکن اس کے بعد وہ کبھی منظر عام پر نہیں آیا۔ اس نے اپنی خودکشی کو بھی تاریخ کا حصہ بنا دیا تھا، لیکن اس کی خودکشی کا ثبوت بعد میں روس نے اس کے باقیات اور دانتوں کے ڈی این اے سے نکالا تھا۔ اور ڈی این اے سے پتہ چلا کہ جس شخص کو آگ میں جلایا گیا تھا وہ خود ہٹلر ہی تھا۔ دوستو، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔